अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय চ্যানেল। আমি সুমায়ান, আপনারা দেখছেন সুমায়ান রিঅ্যাকশনস বাংলা। আম আমি ভালো আছি, আশা করি सभी ভালো আছে। पूरे बांग्लादेश में जश्न हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है। बांग्लादेश की टीम ने ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की जो है वो बल्ले-बल्ले हो गई है और वो कह रहे हैं लाइक इतने ज़्यादा खुश है, इतने ज़्यादा खुशी का माहौल है और किस तरह बांग्लादेशी अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ढाका में क्या चल रहा है। अभी आप लोगों के साथ मैं बहुत अहम किस्म की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे बांग्लादेशियों का क्या कहना है। मैच के हवाले से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की जो विन है, बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह बांग्लादेश ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ये मैच अपने नाम किया, अभी आप लोगों के साथ मैं ये रिपोर्ट शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। শামীম হোসেন পাটোয়ারি, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহিদ হৃদয় এবং লিটন দাসের জড়ো ইনিংসকে বর করে বাংলাদেশ আরও একটি টি-20 জিতেছে। সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের সাথে তারা একটি টি-20 সিরিজ হেরেছে এবং টি-20 বিশ্বকাপে আসলে তারা যে অংশগ্রহণ করতে পারেনি সেই খরা কাটিয়ে কিন্তু আবারও দাপটে ইনিংস দেখেছি আমরা বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করব, এখানকার দর্শকরা বেশ উচ্ছ্বসিত এবং তারা বলছেন যে আসলে এই যে টি-20 বিশ্বকাপে যে তারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি সেটি কোনোভাবেই প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কেমন লাগছে আজকের খেলাটা? আসলে এত সুন্দর লাগিছে, যেটা মানে বলার ইয়াটা মাঝখানে খেলাটা একটু রানের ইয়াটা কমে গেছিল, পরে আমাদের মানে এই হৃদয় ভাই উনি আসলে ম্যাচের মুডটাই ঘুরে দিছে। একবারে যখন 18 রান দিছে তখন আমরা মানে বাংলাদেশি হিসাবে অনেকটা শান্তি পাইছি এবং আমরা মনে করি যে এইভাবে খেললে এবারের ইয়াটা আমাদের বাংলাদেশি পাবে এবং আশা করতেছি। কেমন লেগেছে এই যে একটা বিজয়? আমরা দেখেছি অনেকটা খাদের কিনার থেকে দলকে ফিরিয়ে এনেছে। না, আমি তো ভেবেছিলাম আজকে বাংলাদেশ হেরেই যাবে, বাট থ্যাঙ্কস টু বাংলাদেশ টিম। তাওহিদ হৃদয় অনেক ভালো খেলেছে, সবাইকে বেস্ট অফ লাক। বাংলাদেশ অনেক ভালো খেলেছে। আমরা ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে চাই। প্রথমে দেখেছি আমরা বোলিং বিপর্যয় বলা চলে নিঃসন্দেহে এবং বেশ চড়া রান, যেটা চেস করা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল। বাংলাদেশ এরকম জয় অনেকটা খুবই কম জিতেছে, কেমন লেগেছে? অনেক ভালো লেগেছে। আসলে বাংলাদেশের মিডল অর্ডার মানে আমি বলবো যে অনেক ভালো খেলেছে, মানে মিডল অর্ডার ছাড়া এই মানে জয়টা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে তাওহিদ হৃদয়, তার কথা তো মানে হচ্ছে বেস্ট ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অবভিয়াসলি। আসলে যদি আমরাও এই ম্যাচের ক্রেডিট দিতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে দিতে হবে তাওহিদ হৃদয়, এই পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাসকে। তারা কিন্তু প্রত্যেকেই 200-এরও বেশি স্ট্রাইক রেট নিয়ে রান করেছেন। আমরা আর একটু দেখানোর চেষ্টা করব, এখানকার দর্শকরা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত এবং ওয়ানডে সিরিজে যে পরিমাণ দর্শক ছিল তার থেকেও কিন্তু 2 থেকে 3 গুণ বেশি দর্শকরা এখানে এসেছেন এবং তারা বেশ উচ্ছ্বসিত বলা চলে। আমরা আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। তারা বলছেন যে আসলে এই ধরনের জয় যদি অব্যাহত রাখতে পারে বাংলাদেশ ক্রিকেট নতুন কিছু দেখবে। আমরা কথা বলবো, কেমন লেগেছে ভাই? আমরা আজকে বর্তমানে যে খেলাটা পেয়েছি বাংলাদেশ থেকে, ইনশাল্লাহ আগামী আমরা এরকম খেলাটা আমরা দেখতে চাই। আমার ভাই অনেক সুন্দর করে বক্তব্য দিচ্ছে, আমার ভাই থেকে শুনে কেমন লেগেছে যদি বলেন। ভাই খুবই ভালো। বাংলাদেশের বর্তমানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার হচ্ছে তাওহিদ হৃদয়, সে খুবই ধারাবাহিকভাবে সফল। মূলত ওর কারণেই ম্যাচটা আরো সহজ হয়ে গিয়েছে, কারণ ওয়ানডে বলেন টি-20 বলেন সব জায়গাতেই কিন্তু তাওহিদ হৃদয় সেরা, বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বেস্ট ব্যাটসম্যান। এছাড়া লিটন দাসের ক্যাপ্টেন্সি খুবই ভালো, এছাড়া শামীম পাটোয়ারি, পারভেজ ইমন সবাই বিগ হিটিং করে আজকে ম্যাচটাকে খুবই সহজ করে ফেলেছে, যা আমাদের ইন ফিউচার আমরা আশা করতে পারি বাংলাদেশ এইভাবে প্রত্যেকটা ম্যাচ 200+ রান চেস করার ক্ষমতা রাখে, যা একসময় আগে সবাই এই আশাটা করতে পারতো না। এখন খুবই ভালো দিক দেখছি, যেটা বাংলাদেশের জন্য খুবই ভালো। আসলে আমি যদি বলতে হয় তাহলে এই ক্রেডিটটা নিঃসন্দেহে ব্যাটসম্যানদের দিতে হয়। এর আগে যখন 182 রান স্কোর বোর্ডে নিউজিল্যান্ড যোগ করেছিলেন তখন কিন্তু আমি দর্শকদের সাথে কথা বলেছি, তারা অনেকেই বলছেন যে আসলে এই যে টার্গেট সেটা ভাঙা অনেকটা ডিফিকাল্ট ছিল। কিন্তু যখন ঝড়ো ইনিংস খেলেছে পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহিদ হৃদয় এবং লিটন কুমার দাস, আসলে তাদের 200-এরও বেশি স্ট্রাইক রেটের যে ব্যাটিং সেটি হওয়ার পরে আমরা দেখেছিলাম যে আসলে দর্শকদের যে প্রত্যাশা সেটা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে এবং গ্যালারিতে উচ্ছ্বসিত দর্শকদের পরিবর্তন দেখে অনেকটাই বিজয় নিশ্চিত বলা চলে। তো এই ছিল আমার কাছে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশের টি-20 সিরিজের সর্বশেষ। ये आप लोगों ने देखा है, ये रिपोर्ट देखी है, सारे के सारे बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस कितने ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जो
टीम है उसकी जीत को, और इतना मुझे अच्छा लगा है, मतलब क्या माहौल बना हुआ है लाइक ढाका में, और हर तरफ गहमा गहमी, एंड बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस ही ऐसी थी कि ऑब्वियसली बांग्लादेश में जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एक्साइटेड होना बिल्कुल उनका जायज़ है। और यहाँ पे बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस शानदार तरीके से परफॉर्म किया, उनकी हर कोई तारीफ़ कर रहा था। स्पेशली यहाँ पे हर कोई कह रहा था कि जो तौहीद हरिडॉय हैं उन्होंने वो मैन ऑफ द मैच है, और उन्होंने इस पूरी की पूरी जीत में एक मेन पर्सन का जो रोल है वो प्ले किया है, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी जीत का जो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो ताज है ना वो जाता है तौहीद हरिडॉय को। पूरी की पूरी टीम ने बहुत अच्छी एफर्ट पुट की, मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि किसी एक बंदे की वजह से जो मैच है वो कभी विन नहीं होता। पूरी टीम की एफर्ट जो होती है वो उसकी वजह से ही मैच जो है विन होता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने ना सिर्फ बॉलिंग में आउट क्लास किस्म का परफॉर्म किया, बल्कि यहाँ पे बैटिंग में भी बांग्लादेश ने ऐसा परफॉर्म किया कि न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा दिए हैं, और न्यूजीलैंड जो काफ़ी ख्वाब सजा के बांग्लादेश में आया कि हम आगे यहाँ पे ये मैच जो है हम विन करेंगे, लेकिन उनके लिए ये जीत जो है वो ख्वाब ही रहेगी। और इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश आगे के मैचेस में भी बहुत शानदार परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे तो जी इंटरनेशनल मीडिया बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्किलफुल होती जा रही है, बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होती जा रही है टीम जो है, ठीक है। सो यहाँ पे एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पाकिस्तान की जानिब से। आई एम श्योर आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी सारा कुछ देख के। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें हमेशा, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा दूर तक जा सके। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। बांग्लादेश की टीम जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्किलफुल होती जा रही है, बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होती जा रही है टीम जो है, ठीक है। सो यहाँ पे एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पाकिस्तान की जानिब से। आई एम श्योर आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी सारा कुछ देख के। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें हमेशा, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा दूर तक जा सके। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।